सपना आया और सपना ने कहा कि जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ, लेकिन एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। और प्यार से हम लोग एक संग आगे बढ़ के हम लोग वी विल फाइट एंड मेक आ तिप्रासा अकॉर्ड एंड आ थानसा। नमस्कार, আমার নাম পূর্ণেন্দু সরকার, বাবার নাম রনিগোপাল সরকার, বাড়ি বিলোনিয়া সারাসীমা অঞ্চলে। আমি আজকে ফেসবুক লাইভে আসার এই একটাই কারণ যে আমার নামে গত পরশুদিন যে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কমেন্টস বাইপাস হয়েছে, যে কমেন্টসটার মধ্যে লেখা আছে আমি নাকি জনজাতি ভাই বোনদেরকে নিয়ে উস্কানিমূলক বার্তা দিয়েছি মহারাজার প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের লাইভ পোস্টে গিয়ে। जों जत साइमनो एडिसि इलेक्शन बडी सिगाङो एमएलए स्वप्ना देवरमानि मुंगै गोबां हामियाखौ भाइरेल अंगमानि सालकि तिप्रामथाय पार्टी खायो हर जराके बिजेपि पार्टी खायो हनै आमनो ते कामिनि लोकरक जले जगे खरांति समानिबो नुकजाखा फियाबा एमएलए स्वप्ना देवरमा तिनि बोबाक्रा बाय तांगि मालाख्या बसकांनि 2028 बिसिनि इलेक्शन पुरो टिकेट माना बागैदे मालायमानि कलाख्या एबाहे आलका मुंगसासक तमनि बागैदे बोबाक्रा बाय मालाखिना अ भिडियो जगा काहामके जों तिनि अमनतिनि सानाय बसकानि 27 एप्रिल सालमरे एटिसो समय तांजानाय साबतामो पोस्ट मानाय एक्स सीएम पुरानचंद्र चमातिनि जागा साव सीएम कताल अंगनाय आप्रजतो सामनाय एन बोबाक्राते बिलोनिया कलेज पर्तने तिप्रासा स्टुडेन्ट नो दमकिरे पुर्नेन्दु सरकार सागनि जे गोशिउइ सरि सानि पुलिस केस रिजाकमानि कबो जों तिनि सानाय आमोजतो अपडेट तिनि कासे कासे के नर कामकेने सावनाय आपके भिडियो स्किप खायख्रे पार्टी जरानाति जतो बुजिमानाय एटिसि इलेक्शन बडी सिगाङो एमएलए स्वप्ना देवरमानि कक मार्किन बारेलखा सालकि तिप्रामथा पार्टी खायो हर जराके बीजेपी पार्टीनि कैंडिडेट डेविड देवरमा बाय लकी बाक्सा गारि गाय बेरायनो कैंपेन खायो हनै आपके लाजक साल कामिनि लुकरक एमएलए स्वप्ना देवरमानो गो बेक हनै रिख्लायमानिबो नुकजाखा आवनि थामथि जन्म तारति 12 एप्रिल सालमरि एबा लाजक सालनि 12 एप्रिल सालमरि स्वप्ना देवरमा ब जगा एबा सावनो बोट दिखाजानि जोंले सायमानलिया दोआमा तो जेसपनखा लाजक साल लाजक जरान कोनो खुरसावि सायतंखना काहाम हनै जों वानसुगु दिनै 23 एप्रिल सालमरि एमएलए स्वप्ना देवरमा एन बिनि नुकुनि बरक जतनो बोबाक्रा बाय थांगे मालाय कक सामनि जों जतो नुगिनि मानका ते बोबाक्रा आमनो साका लाजक साल जे अंगना तमनि अंगि पाख्या किसे मिसा मिस्टेक अंगि मानु जों जतनो माप खलायनो नांगौ माप खलाय सेकेन्ड चान्स हेरलायनानि नांगौ केवनो जलि नासलेर जों मुंसा मानगलाक आनि चंगजाक एबा आनि खासुकसे एमएलए स्वप्ना देवरमा तेवाइशा चिनी लकियोनो किप्लि फाकिया बोबाक्रा आमा हाकिनो कक सावै एमएलए स्वप्ना देवरमानि याख्रमै बिनि पार्टीओ लामसुगै नामनि जों नुखा बोबाक्रा ताम कक साका अ भिडियो बाहिनो नर पाठ्यको नुगि मानाय हाइफानो वान सुतने कले आमसे सालकि तिप्रामथा पार्टी खायो हरके बिजेपि पार्टी खायो हिनमा काहायनो ते खरकसा मिनिस्टार अनमेस देरमानो बो लोकरक यासि सुरे फटो भाइरल खायमानि जों जतो नुकुनि मानका लाजक सालो हेनके आमनो साथै कलायो मिनिस्टार अनमेस देवरमानो बुदा बसकां सालजरा बोबाक्रानि लगी नुकिमानो एबा सीएम डॉक्टर मानिक साहानि लगिदा मिनिस्टार अनमेस नो नुकिमानो लुक्रताम वानसुक दातो अनंत देरमाले बीजेपी पार्टीओ थांगे मिशन सक्सेस कलेनो किप्ले तेसा फाइपिका एमएलए स्वप्ना देवरमा बो रामचंद्र कारो बिनि चिकनसा मिशन जे तंगमानि फानो सक्सेस कलाय ताबुक तेसा तिप्रामथानो किप्ले फाकिया एन मामा सदागर कलायबाय दारा परेटस बो मिशन सक्सेसफुल खाइनो बसकां साल किप्ले फानि हनै जों वानसुगु सुदो बरक सिमिया आनि मय मेरि देवरमा बाहायनो मिशनो अंखरजा बहायनो बिनि मिशनो सक्सेसफुल खाइनो तेसे तिप्रामथा किप्ले फायतक आयं बीजेपी पार्टीनि बिपिन देवरमा बाय मिनिस्टार विकास देवरमा हंकाय कपाल याक तांगे वानसुना सिं बाकी दंस उफ आबुता आंमा कलाखिया जोंलाय बरामसो बोखाबे लामसुगै पुष्पा सिरवै काहाम थाय काहाम जागा रुखिबिका ताफरले जोंनो सामाके थक कलां सिवहनिनो जे बीजेपी पार्टीनि लीडर तनाय बिपिन देवरमा बाय चिनि मिनिस्टार विकास शर्मा कपाल याक संगे वानसन सिम बाकी दंसु ओके पार्टी के एमएलए स्वप्ना देवरमा तिने बोबाक्रा बाय मालायमानि अलो बरक ताम कक्स लगे बोबाक्रा बनतै ताम कक्स गा जों एडुकेशन नायनाय याकलो आमनो करते कताल अपडेट जों नरा साव खनारनाय Punkaham everyone, I'm here with Mayor. Mayor is a young boy and Mayor has come today to meet me with his father right here. Namaste. And one more special guest, Mayor's mother, right? She is right here. Sapna, मेरा एमएलए. So सपना आया और सपना ने कहा कि जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ, लेकिन एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस, क्योंकि हम लोग तिप्रासा लोग सिर्फ कितना है 10-11 लाख 12 लाख, और अगर हम लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे तो नुकसान हमारा नेक्स्ट जनरेशन का होगा। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा एग्जाम्पल देना है तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए और प्यार से हम लोग एक संग आगे बढ़ के हम लोग वी विल फाइट एंड मेक आ तिप्रासा अकॉर्ड एंड आ थानसा मोर सक्सेसफुल। तो जो भी आप लोग ने बोला है अभी छोड़िए, हमको आगे बढ़ना है
और 2028 में हमको अपना तिप्रासा का दफा का सरकार बनाना है। एलाई नाम भाई हम भाई बसकानि 27 एप्रिल सालमारि एडिशनआव समाय तांजाना फासिं थां दंगो साबोताम पोस्ट मानाय एक्स CEM पुरनचंद्र जमातीनि जागा गोताल CEM साबो ओंनाय एबा के पुरनचंद्र जमातिया नदा तेसा बिनि जागा CEM पोसो रिवरिनो ओंया के सिके जमातिया नदा रिवरिनो तांगे हिनकाय सोशल मीडिया नो अ खरगनि निमों मार्किनो कासे तमनि नुकजागु आबोनो कारे केवाके दारा डेभिड मुरासिनो बाहनो यासि सुरि सालाय तमनि नुकजाक तंका माने जतनो जानि जा हामजामा चाजा बरनो सापर्ट खलाय तमनि नुकजागु फियाबा बुबाकरा साबनो CEM नि पोस्ट या फरनो साबनो तामो पोस्ट पट रिनाय आमोजतो 27 एप्रिल सालमारिनो समाय तामानि आदिनो जों नोकनाय ते सायमानाय हाइपनो चिनि भिडिअ नायतनाय दारा बायतलते मोननाय सं नरले तामो वानसुक और 24 जन कैंडिडेट नि बिसिंगो टाकले एडिजो साव CEM नि पोस्ट ओ मानथतो काहाय ओंजाक एबा बुबाकरा साबनो CEM नि पोस्ट या फरनाय नि बखावो बमा हायमा तं नों कमेंट साना तापौनि नागेना साबन को बुसक जरति को बयुनो बुसकां सालो साबन को नां जों आमो नालायनाय नरसुर कमेंट सिम खारति अमनो कुनामसे सिरियास दानादि बुबाकरा जेसेफान हामजगे बो CEM नि पोस्ट इरथु एबा ते खरसन EM नि पोस्ट इरथु जे बुबाकरा रिमानि आमनो एक्सेप्ट खालाय नालायथुं जेतो 24 जन कैंडिडेट तमनि बिसिंगो बा कोनो को बांगिवनो खा बाक्सा बुजिलायै समायतांनायना अंथुं खा कया गारि ते अकोक साथे साथेनो दारा डेभिड मुरासिने कायसा फेसबुक पोस्ट खामने आमोचिनि मकल कलाय रिफेक्या ते नर बाहिर डिस्प्ले नुकनि मखाना दारा डेभिड मुरासिं सिमानि अजागा सिकिया स्रापसनि बागै MLA MDC EM मिनिस्ट्रि मानमानो आमसे खातुंथाय गरै कुंचुक थाइबो गरै मानेखा जों अब 20 बा 5 बोसोर बागै MLA MDC CEM मिनिस्ट्रि इंगो आबागै अब 5 बोसोर बागै आमसे ता तंथुदि जे नामनि न से सामुखादि हिमान कोकता बताय तला सिकिया चिनि तिप्रासनो जे सालो मुंसासक रिमानाय आफरसे खातुंनाय अकोक थानि मिनिंग नर बुजिमा खाना बो जे सामुं खलायै अ तिप्रासन हामखरेंगो तिप्रासनि मुंसा सामुगोसुको अमानै आफरसे बक खातुंनाय एबा खुसिनाय हिमान कोक ते तला सिकिया बुबाकरा आमसक जायतो मनो बाक्सा लामा कजारो फानला नाखिया आबा हाय बरकरोबाय हाकजालदि नरो जे सालो बुबाकरा गरै आ सालो तिप्रासा गमाखा मोतुनारदि आनि खाजानि तिप्रासा रक आं तो तियार तंगो नांखा हनके हा दफानि बागै लाइबुमा से गलांनानि वानसुदि कुबुनि दफारक आं हाय बरकनो तामनि मकल चरंजा नर हनके दारा तेबिनि मुरासिन तामसिकिया अजा कामगेनो बुजिमा खाना बसिकिया जे ताबुक बुबाकरा तंगसाक जे जों तिप्रासा हनै सिनिजाक तंगो दफानि बागै खरांथि सजाक तंगो जरा सालसा बुबाकरा बो थैथानाय आफोर चिनि तिप्रासा अ तिप्रासा दफा तामंनाय चिनि बागै साबो खरांथि सनाय आं तो हा दफानि बागै थैपन मानो नरक आनि आं हाकेनो थैदा मानो अकक सका जों अजाका तासे रिपिट खाने दारा डेभिड सका आं तो हा दफानि बागै थैना नाके थैना बागै जतो रेडी दंगो नरक बुता आं हाके रेडी दं हिनमानि कलाकेता हेंके नरले दारा डेभिड मुरासिनो अ पोस्ट एबा ककथै सामरन बाहेंजाक जदि चाजाखाय भिडिअनि शेयर खादि बकाहाय गोबां चिन तिप्रासा लिडार सको बजिवनो बसकां सालजरा यापिरि सनांथुं जाते केव खा कया करे दफानि बागै जे लुकरक चमनि लिडार चमनि आ लिडार वाहनो बुजिनांथुं वानसुगिनो बरफानो सामुंता लायथुं लाइथाने स्लो बुबाकरा फेसबुक लाइव नुजे कक समाजरा पुर्नेन्दु सरकार मुंगै खरकसा वानसा कमेन्ट खलाय बुबाकरा और बिलोनिया कलेज तिप्रासा स्टुडेन्ट नो बुना तंगना हामिया खाने हने ओपेन डम किरिमानि नुकजाखा आमनि दार्तिनो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि वाइ टेब्रक सिरिं सुबके तंगलिया मियानि सालके डिस्ट्रिक्ट पुलिस एबाके एसपी नि थाने कमप्लेन खायमा बाय पुलिस रक इ चला एबाके वानसा पुर्नेन्दु सरकारनो वार्निं रिमा ओलो पुर्नेन्दु सरकार फेसबुक लाइव नुजे कक सापाकिया सालकिसा रमै आने मोबाइल नम्बर सिनिया कल मेसेज सकपायै रां रक सानि तंपाकिया रां रियाके आने आइडि रनो हेक खाने हने दमकि रिजाक आमनते आं अलरेडी नो साइबर क्राइम अनलाइन ते रिपोर्ट बाहनो रिजाक ते आमनि ओलोनो आने आइडि साबजनि हेक खलायै महाराजा ते तिप्रासा स्टुडेन्ट रनो दमकि रि तंखा आबोला आं मुंसा सिया साइमानिया आंकुनि दिनो महाराजा ते तिप्रासा स्टुडेन्ट रनो दमकि रिमानि गरै आन बेखारि जेमनि नाकार मुंसानो आं केवनो आमाके हामिया खानेनि एबा हामिया खाने हने वानसुमानि गरै इ पुर्नेन्दु सरकार आबा हाइखानो कक सापामेनि नुकजाका हिंके नरबो अमांप्ले नायनायदि फुल भिडिअ नायमाने ओला बनताम सानमोसं कमेन्टकेसना तापुरि ते भिडिअ नो जाजाकाबाय शेयर कदियो अपडेट रिमारक पियाबा कासे कोले आमनो पुले जरा सानापुरके जतनो जे मुसुन्दै सावनि पायो ओला मानसा फुरु एबा हामिया नजर करायपुरके न
mungse ani mobile hacking kha ang changra thangpur se ama hingo o jangamdi khaipur se haingo mane kaise reason phungenyo lama naituku yogi thangta kendwa borok sanapurke ekdom kobekhena saipayu manjak pa kyangge kaise reason sawnyo an mobile hacking kha ani ama problem kha haing khani sawnyo osuli thamni nukjaku hinge abonti nortam sanamojang communication ta pokti নমস্কার, আমার নাম পূর্ণেন্দু সরকার, বাবার নাম রনিকুপাল সরকার, বাড়ি বিলোনিয়া সারাসীমা অঞ্চলে। আমি আজকে ফেসবুক লাইভে আসার এই একটাই কারণ যে আমার নামে গত পরশু দিন যে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কমেন্টস বাইপাস হয়েছে, যে কমেন্টসটার মধ্যে লেখা আছে আমি নাকি জনজাতি ভাই বোনদেরকে নিয়ে উস্কানিমূলক বার্তা দিয়েছি মহারাজার প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের লাইভ পোস্টে গিয়ে। কিন্তু গত 17 তারিখের আগের থেকেই আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন নাম্বার থেকে কিছু বাজে পিকচার আমাকে আমার ফটো দিয়ে এডিটিং করে আমাকে পাঠানো হচ্ছে যে আমি নাকি ওদেরকে পয়সা দেওয়ার জন্য সাইবারকে থেকে হ্যাকার থেকে। কিন্তু আমি 17 তারিখ দুপুর 2টার সময় আমি ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেমে ফোন করার পরে আমাকে ওদের ওখান থেকে একটা লিঙ্ক পাঠায় যে আপনি ওখানে গিয়ে কমপ্লেন রেজিস্টার করুন। আমি যথারীতি কমপ্লেন রেজিস্টারও করেছি এবং আমার কাছে যে ওই কমপ্লেন রেজিস্টারে অ্যাকনোলেজ নাম্বারও আছে আমার কাছে। অ্যাকনোলেজ নাম্বারটা হচ্ছে 23004260000780। যে নাম্বার থেকে আমাকে ফোন করে বারবার ডিস্টার্ব করছিল, ওই কমপ্লেন যে নাম্বারটা আমি এগেনস্টে আমি কমপ্লেন করেছি, ওই নাম্বারটা হচ্ছে 7289838232। এই নাম্বার থেকে আমাকে বিভিন্নভাবে কল করছে এবং আদারওয়াইজ আরও অন্য কিছু কান্ট্রি কোডের নাম্বার থেকেও মেসেজ আসছে যে ওদেরকে 4000 টাকা পেমেন্ট করার জন্য, না হয় আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছু হ্যাক করে ফেলবে। তো যথারীতি আমি ওইটাকে কমপ্লেন রেজিস্টার করার পরে আমি আর কোনো কিছু কমপ্লেন রেজিস্টার করে দিয়েছি। কিন্তু দেখতে পাই গত 20 তারিখ আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের যে লাইভ স্ট্রিমিং আছে, ওই লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মধ্যে আমার নামে একটা বিরূপ মন্তব্য, জনজাতি ভাইদের নিয়ে উস্কানিমূলক বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু আমি এই বিরূপ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করি, কারণ এই বিরূপ মন্তব্য আমি নিজে থেকে কোনো পোস্ট করিনি। ওইটা আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে আছে, এখনও বর্তমানে আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভ করানো আছে, পাসওয়ার্ড রিসেট করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখনও ঠিক মতন প্রসেসিং করতে পারছি না। কিন্তু আমি যখন প্রসেসিং করছি ওটিপি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। তাই আমি এই বিরূপ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের সাথে আগেও মেলবন্ধনে খুব ভালো ছিল, এখনও মেলবন্ধনে খুব ভালোই থাকবে। আমি আর বিলোনিয়া কলেজের যে জনজাতি ভাই বোনরা আছেন, আপনারা নির্ভয়ে আপনারা কলেজে পড়াশোনা করুন, বাজারে ঘাটে আসুন এবং কোথাও কোনো ধরনের আপনাদের উপর কোনো টর্চারিং বা কোনো ধরনের কোনো প্রকারের আপনাদেরকে মানে কিছুই করা হবে না। এটা জাস্ট উস্কানিমূলক। কে বা কারা করেছেন, কিভাবে করেছেন, ওই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি আপনাদের এই যে পোস্টটা করা হয়েছে, এই পোস্টের আমি তীব্র নিন্দা জানিয়ে আমি প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হচ্ছি যে আমার এই পোস্টের যাতে কোনো প্রকারের ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে, বাঙালিদের মধ্যে, আমাদের ত্রিপুরাচারদের মধ্যে কোনো প্রকারে যাতে কোনো হিংসার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, কারণ আমার এই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখনও পর্যন্ত ডিঅ্যাক্টিভ আছে। প্রয়োজনে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন ফটো নিয়ে আমার ফ্যামিলি মেম্বারের ফটো নিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেলিং হচ্ছে একটা নাম্বার থেকে। অলরেডি আমি ওই নাম্বার ব্লক, আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইবার সিস্টেম থেকে বলেছে যে ওই নাম্বারটা ব্লক করে রাখার জন্য। আমি একটা নাম্বার ব্লক করলে আরেকটা নাম্বার থেকে আসে, একটা নাম্বার ব্লক করলে অন্য আরেকটা নাম্বার থেকে আসে। আমি অলরেডি ওদের নামে করা হয়েছে, কিন্তু আজকে দেখছি 2 দিন ধরে ওইরকম কোনো প্রকারের মেসেজ আসছে না। যদিও দেখছি আমি এই ব্যাপারে আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।